बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सानिहाए करबला के शोहदा को किसने दफनाया और कहाँ दफन किया और कैसे दफन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम शोहदा को किसने दफन किया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक कहाँ दफन है। दोस्तों, यजीदी फ़ौज ने जब अहले बैत के बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया, उसके बाद करबला के मैदान में क्या हुआ, तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब तफसील से बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, 10 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद वो शाम आई कि जिस शाम में करबला के शहीदों के जिस्म के कटे हुए हिस्से ज़मीन करबला में बिखरे हुए थे। ये शाम कितनी भयानक शाम थी कि जिस तरफ भी नज़र जाती कि हर तरफ मैदान करबला में इंसानी जिस्म के कटे हुए हिस्से दिखाई देते। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद फ़ौज यजीद के हाथों में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ ज़मीन करबला में बग़ैर सरों वाली लाशें बिखरी पड़ी थी। कितना दर्दनाक होगा वो मंज़र कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मैयत के आदाब, कफन और दफन के अहकाम बताए और उन्हीं के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद और सच्चे मुसलमानों की लाशें बेगौर कफन करबला के मैदान में पड़ी थी और इनके साथ वो सलूक भी न किया गया जो हर मुसलमान के साथ किया जाता है, चाहे वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। ये मंज़र इतना भयानक और दर्दनाक था कि किसी भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर था, मगर असीराने करबला ने इसे भी बर्दाश्त किया और यतीमों और बेवाओं का काफ़िला शहीदों की लाशों को बेगुस्लो कफन देखकर कूफा रवाना हो गया। दोस्तों, तारीख़ ये बताती है कि ज़हीर बिन अमीर उनकी बीवी ने अपने ग़ुलाम को कफन देकर भेजा था कि वो उसके शौहर की लाश को दफन कर दे, और जब ग़ुलाम वहाँ गया तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्दे खाकी को बेगौर कफन देखकर कहा, क्या गज़ब की बात है कि मैं अपने आका को कफन दे दूँ और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्दे खाकी इसी तरह पड़ा रहे। बाखुदा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। चुनाचे दोस्तों, वो कफन उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया और दूसरा कफन लाकर अपने आका को पहना दिया। दूसरी रिवायत ये है कि इब्ने साद के चले जाने के बाद शहादत के तीसरे दिन कबीला बनी असद ने, जो करीब के गांव गाजरा में आबाद था, उन्होंने आकर हज़रत इमाम हुसैन और तमाम दीगर शोहदाए करबला को दफन किया। अल्लामा हसन बिन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने दफन शोहदा के सिलसिले में एक और वाक़या बयान करते हुए कहा है कि फ़ातह खैबर के बाद यहूदियों में 2 शख्स ऐसे थे जो भागकर इराक़ के करबला के सहरा की करीबी वादी में आबाद हो गए थे। यजीदी फ़ौज के चले जाने के बाद उन लोगों ने रात को लाशाए शोहदा से एक नूरे ताबिंदा निकलता हुआ देखा और इस करामत के मुशाहिदे के बाद वहाँ के बाशिंदों ने उन लोगों को इकट्ठा किया। ये जस्दे खाकी औलिया के मालूम होते हैं, लिहाजा इनको दफन किया जाए और सादत हासिल की जाए। उसके बाद उन लोगों ने शोहदाए करबला को दफन किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कब्र में दफन किया गया जहां अब आपका मज़ार पाक मौजूद है, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत अली अकबर को दफन कर दिया गया और इसके बाद फिर दूसरे अहले बैत और असहाब को सबको एक इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नहर फ़रात के किनारे गाजरा के रास्ते में शहीद हुए थे, इसीलिए उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया जहां इस वक्त आपका मज़ार मौजूद है। दोस्तों, दूसरे शोहदा की कब्रों का यकीन नहीं किया जा सकता। उनके मुताल्लिक सिर्फ ये मालूम है कि वो तमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इर्द गिर्द दफन हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक कहाँ दफन है, इस सिलसिले में बहुत सा इख्तलाफ पाया जाता है। इसमें कई सारी रिवायात आती हैं। एक रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक दमिश्क में तदफीन किया गया है
ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے سر مبارک کو کربلا کے میدان میں لایا گیا اور آپ کے جسد خاکی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ شریف لے کر آئے اور آپ کے سر مبارک کو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کا سر مبارک یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو یزید نے کیا کیا؟ جب کربلا کے شہداء اور قیدی دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا اور تمام رؤسا اور سرداران مملکت کو جمع کیا، پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب لائے گئے تو سب قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا گیا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کیا۔ حالات سنتے ہوئے یزید کافی دیر تک سر نیچے کیے ہوئے رہا، پھر حکم دیا کہ سر امام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کو چھو کر بولا، یہ حسین کے لب ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی ابن زندب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے بولے کہ تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر ان صحابی کو مجلس سے نکال دیا۔ یزید فاسق و فاجر، بے ادب اور گستاخ تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا کچھ بھی خیال نہ تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کہا کہ امام حسین کا سر پورے شہر میں لے کر جاؤ، اس کا جلوس نکالو۔ جب یزیدی فوج جلوس نکالتے ہوئے اسکلان پہنچے تو اسکلان کے حاکم نے کہا، خبردار جو حضرت امام حسین کے سر مبارک کا جلوس نکالا تو۔ پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو ہی لے کر وہیں تدفین کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو صالح نامی ایک شخص جو کہ مصر کا حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو لے لیا، اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پاؤں وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ 8 جمادی الاخر 548 ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا ہے۔ جس جگہ پر آپ کے مبارک سر کو دفن کیا گیا ہے اسے مشہد حسینی کہتے ہیں۔ سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا اور نیزے پر بھی قرآن سنانے والا، اسلام سے کیا پوچھتے ہو کہ کون حسین؟ حسین ہے اسلام کو اسلام بنانے والا۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کر سر کٹایا حسین نے۔ نیزے پہ سر تھا اور زباں پہ تھی آیت قرآن، اس طرح سنایا حسین نے۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن علی کو لاکھوں سلام۔